তিনটা আছে তার গোপিলা কেতেটা আছে তিনটা একা ঘায়ে কে দিছন কথা মুই পড়ছি তা তুমি পড়ি দেব হ্যাঁ হ্যাঁ 100 টঙ্কা প্রদান কলে তাঙ্কর না নেই লেখিলে মাত্র কহ দেখো অনামি গো কহ দেখো ততে দিশুছে এই লোক সাত কাণ্ড সাত কাণ্ড সাতটি কাণ্ড সাতটি কাণ্ড কাণ্ড তো কাণ্ড সাতটি কাণ্ড কাণ্ডতি কাণ্ডরে কেতটি কাণ্ড বলে রামায়ণরে কাণ্ড রহিলা 7 খণ্ড রামায়ণ বর্ষ 7 কাণ্ড রামায়ণ 18 খণ্ড মহাভারত মহাভারত পর্ব বলে পর্ব বন পর্ব জন পর্ব কম পর্ব হাটা হাটা পর্ব তেসি ଆଉ ରାମାୟଣରେ ରାମାୟଣରେ କାଣ୍ଡ ସାତଟା କାଣ୍ଡ ସାତଟା ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା ହାଟା ଆଜ୍ଞା ଲାଗଲା ଆଚ୍ଛା କାଣ୍ଡ ସାତଟା କାଣ୍ଡ ବେଳେ ପହଲା କିନ୍ କାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ବାଲ କାଣ୍ଡ ହାଟା ତ मेरे को मैरिज नहीं पूता ବାଲ କାଣ୍ଡ କାହାର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କାହା ଲାଗି ତାଡ଼କା ରାକ୍ଷସୀ ପାଇଁ ହଁ। ବାଲ କାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବାଲ କାଣ୍ଡରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ମନ୍ଥରା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା ହାଇ ଗো ମନ୍ଥରା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ବନବାସ ହଁ ହଁ ବନବାସରୁ ଆସିଲା ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ସେ ରାଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲା କେ ଥିଲା ରାବଣର ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା ଶୂର୍ପ ତାପରେ ଅରଣ୍ୟରୁ ଆସିଗଲା ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ସେ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡରୁ ପଲେ ଯିବା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ କେକୋ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ବି ଏନେ ଆସେ ବନ କାଣ୍ଡ ଉତ୍ତର କାଣ୍ଡ କେ କାଣ୍ଡ ହେବା ତୁଇ କହି ଦେଖ ପୂତା ବାଲ କାଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ତାପରେ ଆସିବା କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ କିସ୍କିନ୍ଦିଆ କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ବୋଲି ଗୋଟେ ନାରୀ ଥିଲେ ହଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ପାଇଁ କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ତର କାଣ୍ଡ ହାଇ ଗୋ ଉତ୍ତର କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଯାଉଥିଲେ ହଁ। ତ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ରହୁଥିଲା ହଁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗିଲି ଦେଇଥିଲା ତାର ନାମ ହେଲା ସିଂହିକା ରାକ୍ଷସୀ ହଁ ହଁ ସିଂହିକା ରାକ୍ଷସୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା ହାଇ ଗୋ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲା ହନୁମାନ ଯିବାଟାରେ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଆସିଥିବା ହଁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେଟା ଥିଲା ଏକସ୍ଥନୀ ନାରୀ ହଁ ହଁ ସେ ଏକସ୍ଥନୀ ନାରୀ ପାଇଁ ହିଁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡ ଥିଲେ କେ ଗୋ ତାଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ମନେ ନେଇ ପଡୁଛି ରାଣୀ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଲାଷ୍ଟ କାଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ନାକି କାଗୋ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ତୁ ବନ କାଣ୍ଡ ବାଲ କାଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା ସେନେ ଧୁବା ଏବଂ ଧୁବଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଖଣ୍ଡି ଯେଥିଲା ଧୁବା ଧୁବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଖେଦି ଦେଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ଏନ୍ତା କରି ସାତଟା କାଣ୍ଡରେ ସାତଟା ରାଣ୍ଡ ଥିଲେ ବୋଲି କରି ହଁ। 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର କଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ କଲା କଳାକାର ଜୟ କରେ ମୋର 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋଲେ ଅନେକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ ହଉଥିଲେ ହଁ ବହୁତ କରି କୈଳାସପୁରରେ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ଏମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ହଉଥିଲେ ହାଇ ଗୋ ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଲେ ହଁ ପଞ୍ଚକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ ହାଇ ପହିଲା ତ ତାଙ୍କର ବାପା ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ଯୋଗ ମାୟାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ବ୍ରିଜଟା ସ୍ଥଳିତ ହେଲା ହଁ। ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଭାସିଗଲା 5 ଭାଗ ହେଇକରି ପଞ୍ଚକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ ହଁ ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଲେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓମ୍ ଲାଗେ ହେଲେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓମ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନ ଉର୍ବାରୁକମେବ ବନ୍ଦନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁଖୀୟମ୍ ଅମୃତା ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ଓମ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଲିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ବି ଓମ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ କିନ୍ ମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ହଁ। ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଇନେ ତ ଓମ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନେଇ କୁହାଯାଏ ନେଇ କେବଳ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହରେ ଶବ୍ଦଟା ଆଗେ ଲାଗିଥାଏ ହରେ କିଏ ଜାଣିଛ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ନେଇ ଦେଖି ପାରବା ଏଇଟା ହଉଛି କଲିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ ହେଲେ ଯାହାର ସମସ୍ତ ଲାଲ କୃଷ୍ଣ କଲିଆ ସବୁ ଲାଲ କେନେ ଲେଖା ହେଇଛି ହରେ ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିମୟୀ ରାଧାରାଣୀ ହଁ ରାଧା ଯେନ୍ଟା କି ନିରାକାର ପୁରୁଷ ସେଟା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଁ, ହଁ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମା
ଆଉ ଦୁଇଟି ଶରୀର ହାଇ। ଯାହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଖଣ୍ଡନ ହରି ପାର୍ସନ୍ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ହରି ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ଇ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦଟା ନେଇ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ରହିଲା। ଶ୍ରୀରାମ କେତେ ମସିହାରେ କିମ୍ବା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କଲା ସମୟରେ ରାମଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହୋଇଥିଲା? अर्जुन बिया होला बेले हेटा एनो हे गुटे एनो। अच्छा, रावण के मारले प्रभु रामचंद्र जी, रामचंद्र के केते वर्ष होतिला? हाँ आर काना अछि कि हेतकी नाकु आर्या तोर ननिरती गोटे कछे जे ने बाहर करे गाड़ सुआ सुनो सुनो सुज्ञा जन हे देई करी मनो इटा वाल्मीकि रामायण कथा करहे श्रवण पितृ सत्य पाली प्रभु गले घोर वन तू अंते कहा है ना सुन दे मन अयोध्या नगर रे डिंबरा पिटा गला। हाँ जे सकाल पाइला परे रामचंद्र राजा हेबे, रामचंद्र को राज्याभिषेक करा जिबा। कराजिबा राति काल रे मंथरा काना कले एटा पहला अयोध्या कांडर कथा। हाँ। तो मंथरा कइके के कर्ण मंत्र देला चाय बोली गो छलना करी करी ए कइके याद गो सकाल पहले कौशल्यार बड़ पिला राम राजा हेबा। राम राजा हबा जे कौशल्य हबा राजो माता आरो तमे दासी परिकांती दासी मन करे अंता थिबो मंथरा जेते बेले छलना करी देले मां कइके राजा दशरथ को दुईटा वर मागले हाँ जे प्रभु तुमे तो मते वर दान देबी बोली कहितिलो से बोले आज मगे आज मते देव मते सत्य कर बोले दशरथ राजा सूर्यवंशी राजा सत्य करिदेले हाँ। कई क्या माइले तमर बड़ पु रामचंद्र वनवास के जाऊ और मोर सान पु भरत से देश रे राजा हो। राजा हो तो रामचंद्र जेते बेले पितृ सत्य पालन करबा पई वनवास के गले हाँ, हाँ। सेई समय रे रामचंद्र को केते वर्ष होतिला? केजे वर्ष आगो 25 वर्ष रे प्रभु गले घोर वन 14 वर्ष वनवास काटिथिले पुण रामचंद्र को सही समय 25 वर्ष होतिला। हाँ, हाँ। आउ से मंथरा छनना रे पितृ सत्य पालन करी कर वनवास के जाउछन। हाय गो। 25 वर्ष तमे हिसाब करू तो रामचंद्र को एटा 25 वर्ष हेछि। हाँ अच्छा 14 वर्ष थिला रामचंद्रंकर वनवास। वनवास 14 आउ 25 के जदि हमें जोग करी देमा हाँ। बोले केते वर्ष होछि? 39 बोले 1 कम 40 1 कम 40 39 तो 1 कम 40 बोले 39 वर्ष रे प्रभु रामचंद्र रावण के मारी थिले। हाँ हाँ बुझी पारुछ? हाय गो 25 वर्ष पुरला परे रामचंद्र वनवास गले आ 14 वर्ष काटी थिले वनवास। हाँ एंताले भगवानी सीता के बियाह बा मौका के हटा एंताले 16 17 वर्ष हाँ 16 सीता माता को 16 सीता माता को 12 वर्ष पुरुथिला बियाह हला समय रे आ रामचंद्र को 16 किंबा 17 वर्ष 25 चालू वर्ष जदी वनवास गले बेले 16 कि 17 वर्ष ने सीता के बियाह हेतिबे तो तुम हिसाब करी पारल तो हाँ हाँ रामचंद्र 25 वर्ष रे वनवास गले 14 वर्ष पर्यंत वनवास वनवास काटिले काटिथिले बेले 14 आ 25 के जदि हमें मिसे देना बेले 39 वर्ष रे प्रभु रामचंद्र रावण के मारी मारी हाँ एही परि जानो ए पुराण र विधान वाल्मीकि रामायण रे जे रहिछि प्रमाण करंज पतर कला अरे करंज पतर कला राधा कृष्ण लीला आरंभ होला
ফুটিলা মলি মাতা মানে চৈতে ফুটিলা মলি মা মানে চৈতে ফুটিলা মলি চৈতে ফুটিলা মলি মাতা মানে চৈতে ফুটিলা মলি মা মানে চৈতে ফুটিলা মলি রাধা বাইরি আমি যাউଛୁ চলি রাধা বাইরি আমি যাউଛୁ চলি যাউଛୁ চলি যাউଛୁ চলি মাগো বারে দিও হুলা হুলি মাগো বারে দিও হুলা হুলি গমোর মা মাউসি क्याँटा लेखले को पिला এটা ইংলিশ রে লেখা আছে नहीं तेलुगु অজনা গর্ভর বারে কেমিতে জাতে হেলা अंजना गर्भर ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରୁ ବାନର କେମିତି ଜାତ ହେଲା अंजना लिखिछ मुझे अजଣା बोलुଥିଲି ମୁଇଁ ବି ନେବ ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରୁ ବାନର କେମିତି ଜାତ ହେଲା बोले माकर कहीं जे ହେଲା बोलुछ ହଁ बानर अर्थ होला माकर ଅଞ୍ଜନା ତ ବିଚରି ତାରା आर सुन सुन सुजा जान देई ହନୁମାନ ତ ହେଲା ଯେ ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରେ କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲା କି କେତେ ମାସ ଥିଲା ଆର ଜନ୍ମ ହେଲା ଆରୁ ହେଲା ଯେ ଏନ୍ତି ଜୀବ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ହେଲେ ଆସିଛୁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହରେ ବାବୁ ଜୀବ ବି ଶୂନ୍ୟ ଯେ ଓ ହନୁମାନ जे हनुमान रो मुंह भी कहीं जे कला ହେଲା लाल ହେଲା सब कथा बुझे कर ସବେ ହନୁମାନର ତାଜୁ हर सुन सुन सुजा जान देई करी मन इटा रामायण रस कथा करहे श्रवण करहे श्रवण त्रेतया जुगरे अहल्या बोली कर गोटे बहुत सुंदरी नारी थिले अहल्या रूप यौवन एते सौंदर्य जे दिने स्वर्गर राजा इंद्र एवं सूर्य मोहित हो गले इंद्र सूर्य आसिकरी अहल्या संगे पिरती करी आगो अहल्या गोर बरे देख बेनी सुत जन्म आगो बाली सुग्री बबलिन करी जे नाम सूर्य एवं इंद्रंकर ब्रह्मरु अहल्या गर्भरु बाली सुग्री जन्म हेछ आ गौतम ऋषिंकर ब्रह्मरु मां अंजना जन्म हेछ तो खरा मासे नदी रे गाधवा पई अंजनांकर बापा गौतम ऋषि बाली सुग्री के खंदे बसाले आ अंजना के चले चले कर नौछ अंजना टिके होशियार हेतिले न आ बाली सुग्री छुआ छुआ थिले तो अंजना घुसा ही गली मोर बापा हेले काहे जाना जानले जे खरा मासे निजर ब्रह्म टुकिल के देख मके ई बेलती ततला बेलती चले चले नौछन और परर ब्रह्म पिला मन के देखो खंदे बसे छन ई कथा के गौतम ऋषि सुनी कर आश्चर्य ही गए अरे मुई तो जने गले मोर कोनियार जीवन के निये करी जासी ई कथा गोटे मोर टुकिल केनता कर कहला ई बाली सुग्री काना मोर ब्रह्मरु जन्म ने हेबा आज मैं परीक्षा करसी बइले आ समुद्र तटरे बाली सुग्री के फिंगी देले जदी मोर ब्रह्मरु जन्म हिचन बाली सुग्री बोले कोटी कंदर पर पही कर आसबे और परर ब्रह्मरु जदी जन्म हिचन बोले बानर ही कर तार लेंज ही करे मुंह कला ही करे आसबे तो परर ब्रह्मरु जन्म हितले बाली सुग्री बोली कर संगे संग तांकर लेंज बाहरी गला मुंह कला पड़ी गला ई कथा के सही ने पाइल
ପାଇଲେ ବାଲିସୁଗ୍ରୀଙ୍କର ମା ଅହଲ୍ୟା ମୋର ଝିଅ ମୋର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା ତାର ବାପା ଆଗରେ କହିଦେଲା ଯା ଅଞ୍ଜନା ତତେ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦଉଛେ মোর ছুয়া মানে যেন মাকড় হয়ে গেলে তোর গর্ভরে যে ছুয়া জন্ম হবা তোর ছুয়া বি মাকড় হইকে জন্ম হবা হে বাজা তো মা অঞ্জনা তাঙ্কর মাঙ্ক ঠারু সাপ্য পাইলে অহল্যা ঠারু মুই আউ বাহা সাহা নেই মুই বাহা তো মতে মাকড় ছুয়া হবা মুই বিয়া হেবি কাজার মকে ছুয়া হেবা কাজে বাল ব্রহ্মচারী হেবি বলি করে অঞ্জনা ঘোর তপস্যারে বসিছেন আগো সেই সময় দেখ সেই পঞ্চানন পার্বতী সঙ্গতে গলে সেই একাম্র বন অঞ্জনা বাল ব্রহ্মচারী হেবে বলি করে তপস্যা করুছন তো সে দিনকর ঘটনা কাଣା হইছে দেবদেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতী একাম্র বনকে বুলবা পাই যাইছন দেখিদেলে জঙ্গল ভিতরে মাকড় মানে তাঙ্কর স্ত্রী মানকর সঙ্গে শৃঙ্গার করুছন মাকড় মাকড়ি কায়া সুন্দর মা পার্বতী মনে মনে ভাবলে মহাদেব যদি ইনে বানর হেতে আর মুই যদি বানরি হেতি আমি भी মিশিकर শৃঙ্গার করতো যদি আমি भी মেসেজ जातो बेला क्या मजा लगता गो তো মহাদেব জানি পাইলে পার্বতীঙ্কর কথা সাঙ্গে সাঙ্গ বানর বেশ ধারণ আর পার্বতী বানরি হিকে একাম্র বনরে পিরতি কলে তারপরে তাঙ্কর পিরতি শেষ হই সারলা পরে মা পার্বতী মহাদেবଙ୍କୁ কহিলেন যে প্রভু তুমি তো বানর হিকে মোর সঙ্গে শৃঙ্গার করিছ তোমার ব্রহ্ম তোমার গর্ভ ভিতরকে যাইছে মুই ব্রহ্মকে রখি নি পারে ভবিষ্যତରେ মতে যদি মাকড় ছুয়াটে হই যিবা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে মতে সমস্তে কহি পকাবে ই ব্রহ্মকে মুই রখি নি পারে প্রভু ই ব্রহ্মকে নিকর কিন জায়গায় রখি দিয়াম जेनमा भी तुम नियो তো সাঙ্গে সাঙ্গ মহাদেব পবন দেবতাকে স্মরণ কলে হে পবন দেব ই ব্রহ্ম তো পার্বতী রখি নি পারন ই ব্রহ্মকে নিকর কিন জায়গায় গোটে রখি দিও সাঙ্গে সাঙ্গ শিবঙ্কর ব্রহ্মকে ধরিকর পবন দেব যাইছন মাতা অঞ্জনা স্নান কলে আউ যেতেবেলে স্নান করিকর পানি টিকে পিমি বলিকর মনে চিন্তা কলে পবন দেব আনি আসিকরি শিবঙ্কর ব্রহ্মকে অঞ্জনাঙ্কর গর্ভরে অঞ্জনা খাই দিলে শিবঙ্কর ব্রহ্মকে খাই করে অঞ্জনা গর্ভবতী আগো অঞ্জনা আগর বর দেখ সেই হনুমান বানরু পদরিণ হইলে জনম অহল্যা তাঙ্কর ঝিও অঞ্জনাকে অভিশাপ্য ଦେଇଥିଲେ মোর ছুয়া মানে যেন্তা মাকড় হয়ে গেলে তোর ছুয়া বি মাকড় হেবা ইয়াড়ে শিব ইয়াড়ে অভিশাপ্য পেয়েছেন সেয়াড়ে শিব পার্বতী বানর বানরী করে শৃঙ্গার কলে তো শিবঙ্কর ব্রহ্মকে আনিকরি পবন দেব অঞ্জনাঙ্কর গর্ভরে ভরি দেলে বেলে খাইবা পাই দেইদেলে অঞ্জনা ভক্ষণ করি করি হনুমানকে গর্ভ ভিতরে ধরিছন ইয়াড়ে গোটে ছুয়া জন্ম হেবা 10 মাস জিতি গলে 12 মাস গোটে গর্ভরে রহছে হনুমান তাঙ্কর মা গর্ভরে কেতে দিন রহিতলে জানিছ এটা তো কেতে দিন ফিরা যে जन्म आलो 12 वर्ष पूरी गला हनुमान जन्म नहीं हबार ब्रह्मा चिंता पड़ी गली माँ गर्भरे छुआ 10 मास की 12 मास रहबा 12 वर्ष पूरी गला किन पुअटे जन्म हो नहीं जन्म हेबार अंजनार गर्भ के जे ब्रह्मा पचरछन रो मैं ब्रह्मा है ने ओ बाबू तोले कोने काज रे पार्स केते जन्म हबो तमे तो हनुमान काय बोले हे ब्रह्मदेव मोर माँ हेले बाल ब्रह्मचारी आ मुई होचे तांकर पुआ बोले मोर मार जोनीरु जदि मुई जन्म हेबी मते मातृहरण दोष लागबा मुई एंता उलग्न हिकर नंगला हिकर जन्म नहीं है मुई आगे कपड़ा लता पिनमी तापर जन्म हेबी इटा आश्चर्य कथा गोटे हनुमान कहले ब्रह्मा चिंता कले ई मर्त्य मंडल जेते लोग जन्म हेबे समस्त शून्य देहरे जन्म हेबे ई छुआ परे वस्त्र पिंदिकर जन्म हेबा केनता कर्मा तो हनुमान जन्म हेबा पाई ब्रह्मदेव गोटे कदली फल रे ब्रह्म कछा के भरी देले आ अंजना के खाइबा पाई देले सेई ब्रह्म कछा के पिंदी करी हनुमान मांकर गर्भवे 12 वर्ष 12 दिन रे जन्म हेले आजिकल से ब्रह्म कछा के केनता कर चिन्ही पारमा माकर छुआ देखिछ हमर जंगल पूरी छत्र को माकर पजाड़े केनता थिसी लाल ए तो नने दूध मा देतिसी तो के लाज नहीं तो माकड़र पचाड़े जेन लाल चिन्हटा अच्छे
সেটা ব্রহ্ম কছা বলি করে চিহ্না আছে কলি যুগে এটা সেই ব্রহ্ম কছাকে পিন্ধি করে হনুমান 12 ବର୍ଷ 12 দিନରେ জন্ম হয়েছিলে অহল্যা অঞ্জনাকে অভিଶାପ ଦେଇଥିଲେ বলি করে হনুমান বানর হইকে জন্ম হয়েছিল গর্ভরে মাকড় ছুয়া এহিপরি জাণ আজ্ঞା পুରାଣ ବିଧାନ ଭୂତିରେ କ୍ଷମା କର ଏ ସଭାର ଜନ हाँ यहाँ देख केसरी घरे पुषी थिले शिवंकर ब्रह्मर शुण शुण मु कही दौचे शिवंकर ब्रह्म के निया गला बोली करी रुद्र अवतार कहा गला किए नी करी गले पवन नी करी गले बोली कर तांको पवन को मध्य बापा कहसन से जन्म होइतिले अंजना गर्भरे आ केसरी तांको पाली थिले बोली कर तांको केसरी नंदन बोली कर कहा जायसी प्रकृत शिवंकर ब्रह्मरु ही हनुमान जात ही हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन ले मेरी पुकार पवन सुत दुख निवार एही प्रकार हनुमानंकर मान्य तीनिटा बापा हेबे शिवंकर ब्रह्मरु जात पवन नहीं थिले से ब्रह्म के बोली कर पवन को भी बापा कहबे आ केसरी पाली थिले बोली कर केसरी को बापा कहबे कृष्ण आसले कहबे हला पंच कृष्ण कथा अछन अछे आज्ञा अछे हटा कृष्ण भगवान आले कहबे चला कृष्णर कथा कृष्ण कहबे राधार कथा यहाँ दे घर के डिमा बेले सिना बना आउ रंधा बड़ा कर्मा खाएमा आउ सब किछि कर्मा ई ननी चलो ए पिला हमको कहीं नहीं छानो ए मा क्या सी जीवो कहीं कना रखी छ हटा तो जे अच्छा कोई छना चलो तुम्हारी इच्छा बताइए स्कूटी मार दो लारू ढोल हां मा करा ढोल আছে ई पिला हिचोइते फुटिला मोली डुम 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 हिचोइते फुटिला मोली राधा बारी हमें जाऊ चले राधा बारी हमें जाऊ चले मागो बारे दियो हुला हुली गो मामा उसे रत रत आर्चने पर मागली यहाँ दे पर मागली पूजा पाठ से तुम्हारे खाती हुलुली ए दसन मा हमर एरिया टिकट टाउन एरिया छुचाटा देखले अकाट्य जंगल पड़ी छे आड़िया हमर एरिया ने हुलो हुली हमें नहीं दोना और पूजा पाठ करछ जे केनता करछ हटा हमें भाड़ा तियांस टुकेल लोकर हेला हुलो हुली हाँ मनुष्य पिलार हेला हरि बोल हरि बोल हुलो हुली शब्द जेते दूर जीव हाँ। गो हत्या ब्रह्म हत्या छाणी पलाई हाय ग। मुई हुलुली मागु छे के हमर पिकअप ने घंटा बियार घर के नमी अरे तुम हुलो हुली जदी नहीं जबा बेले हमर का सीन नहीं जबा ना है जदी मां माने हुलो हुली देबे हाँ बोले काना है सी के पुता जेते बेले चन्नालुणी घर के लक्ष्मी बोले जे काटा आवाज सुनी करे बोले जासो ग्रामर बाहर श्रीया चन्नालुणी घर से आजो जानिला किंपा लक्ष्मी गुरुवार अधरात्र होई से हुलो हुली शब्द जनता चन्नालुणी दोतिला जे लक्ष्मी झचकी गले अरे प्रथम रे बुली करे राजसिंह द्वार राजा जी ओलो से राजा घर मंत्री घर सबु घर गनी एंत शब्द ने सुनली मात्र सही हुलो हुली के सुनी करे मां लक्ष्मी गले हाँ। हुलो हुली श्रेष्ठ श्रेष्ठ। हरि बोला हुलो हुली जते दूर जीव गोर हत्या ब्रह्म हत्या छाणी बोला तार पावर हेतकी भेलिट अछि ता तो हुलो हुली देबे बोले ग्रामर देवा देवी शांति हेबे हाँ। कुना कुनी भाई भौणी माने विद्यार्थी हेबे हाय ग। बोले यहाँ दे समस्त मां माने एका पारे के हुलुली देमा जे हमर गांटा पूरा दुलदुली जीवा जानता हुलुली दी तब जे हमर बरगड़े रे हमने सब कुदी एबे खाना होचे रे हमर है गाना बोली करी ही राधा बारी हमें जाऊ छु चली राधा बारी हमें जाऊ छु चली मागो बारे दियो
হুলাহুলি গো মা মাউসি মাগো বারে দিও হুলাহুলি গো মা মাউসি